इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट, राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर और अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 3 अप्रैल 2021 शाबान 29 तारीख 1442 हिजरी बरोज बमवार तो वुचान कश्मीर क्राउन मुकामी अखबारों पर तुलना आम अहम खबर है बरफी सूफी हाजिर गो त्रो संगर मालस पे नजर। जम्मू कश्मीर मज करो 10 दुहन अंदर अंदर फिल्म पॉलिसी मुतरिफ मनोज सिन्हा येतुक मार मंजर सिल्वर स्क्रीनस पे अन मुकामी मीशत दोह पत दोह पोछर लबान। जंगजू मस्जिदन हुन गलत इस्तेमाल करान IGP लुकन तो मीडिया पज अत खिलाफ फौरी तौर आवाज़ तुलन। सुप्रीम कोर्टस मज वसीम रिजवी सुंद दरखास्त खारिज तो 50,000 रुपये जुर्मान करुन सही कदम आगा सईद हसन। महबूबा मुफ्ती हिंज कोर इल्तिजा मुफ्ती करोना मुस्बत नौजवान त्रविन बंदूक तो पान नविन जमहूरी तरीक हिंद पाक कसिन कत बात करित कशीर हुंद न्याय महबूबा मुफ्ती। मौसमच शेच 14 पे 18 अप्रैल ताम ओरिन यूर ताज शीन तो शन मान वस इन पत बंडपोर गुरेस वत बे अकि लट बंद। कश्मीर कलामच तरफ पाश कॉलोनी स्टेज ड्रामा पेश नज़ीर हरबोल सन्स बीमार सपदन पत थकन लायक अदाकारी। बरतानिया दम जंग अजीम पत वन वोख हालातन मज हन आमुत कोविड दयम लहर तेजेम 63,000 मोदमत 31 लाख मुतासर। फ़ज़ाई आलूदगी हुंद दिलक दौर पेनस मज अहम रोल तहकीक। रोज़नामा श्रीनगर टाइम्स में नाजरीन, जम्मू व कश्मीर में दूसरी जगहों पर भी बागे गोले लाला बनवाए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनसूबाबंदी की जा रही है। 10 दिनों में फिल्म पॉलिसी मुतारिफ करने का भी ऐलान किया जाएगा। डोडा में सवारियों से खचा खच बरी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, 7 हलाक, 1 दर्जन के करीब जख्मी, 3 को हेलीकॉप्टर के जरिए जम्मू मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। हरमैन शरीफैन में नमाज तरावी 10 रकात तक महदूद रखने का हुक्म। वायरस की ताज़ा लहर के तनाजुर में सऊदी हुकूमत का ताज़ा फैसला। जम्मू व कश्मीर में बेरोज़गारी में कमी का सरकारी दावा, जख्मों पर नमकपाशी, इंतकाम गिरी की पॉलिसी अपना कर मुकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके कम किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस। नौजवान हमारी उम्मीद है और इनकी ख्वाहिशात को पूरा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। शाहिद चौधरी। तल्लाब और नौजवानों को एक प्लेटफार्म मुहैया किया जा रहा है जहां वो अपनी सोच जाहिर कर सकें। म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी हथियारों से कार्रवाई, मजीद 80 मुजाहिरीन हलाक, मुल्क में खाना जंगी के खतरात। और नाजरीन, श्रीनगर टाइम्स में आज ये भी लिखा है, तन्हाई और एहसास तन्हाई से निजात कैसे पाएं। रोज़नामा ग्रेटर कश्मीर में नाजरीन, J&K रिपोर्ट्स 991 न्यू कोविड केसेस, 16 पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट, 7 killed in Doda minibus accident. Ramadan begins in Saudi Arabia, guidelines for Umrah and prayers announced. Ramadan moon not sighted in India. With 168,000 new cases, India now second worst affected country. "56-day Amarnath Yatra to start on June 28. Yatra from both Baltal Chandrawari routes. Online registration from April 15. Prayers at Jamia Masjid with strict observance of COVID-19 SOPs. रोज़नामा सुबह कश्मीर में नाजरीन, पारिमपुरा फ्रूट मंडी को जदीद खतूत पर तरक्की दी जाएगी। मुशीर फारूक खान फ्रूट एसोसिएशन नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल। सिगरेट का दुआ बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, बच्चों के पास बैठकर सिगरेट नोशी से गुरेज किया जाए। मौलजीन। आलमी वबा ने इंतहा पसंदी को बढ़ाया, गुर्बत के ख़ात्मे की जंग को मुतासर किया। कोरोना वायरस ने आलमी ताकतों को इसकी कमज़ोरियों की याद दहानी करवाई। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट।
پرانے کالج میں داخلہ نہ دینے پر سوپور میں طلباء کا احتجاج، یونیورسٹی اور کالج انتظامیہ پر ایڈمیشن معاملے میں پریشان کرنے کا الزام۔ مصر میں کھدائی کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام اور بادشاہ اخناتون کے دور کے شہر کی بقایات دریافت۔ وادی میں یوریا کھاد بازاروں میں دستیاب نہیں، مالکان باغات، کسان اور زمیندار پریشان، اقدامات اٹھائیں گے ناظم محکمہ۔ افغانستان خون ریز جھڑپوں اور حملوں میں 65 افراد ہلاک۔ ترکی نے جان بوجھ کر یورپی کمیشن کی سربراہ کی توہین کی، فرانس۔ دنیا کی سب سے عمر رسیدہ آفس مینیجر 90 سالہ خاتون۔ اور ناظرین، آخر میں ارطغرل غازی ماہ رمضان میں نئی اقسام کے ساتھ پیش کیا جائے گا، فیصل جاوید۔ دیجیے رفیع صوفی اور آن لائن ایڈیٹر سجاد صوفی کو اجازت، خدا حافظ۔ آپ سن رہے تھے مقامی اخبارات سے آج کی سرخیاں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے کشمیر کراؤن کے ساتھ۔ پریے بہنوں، ہر لڑکی چاہتی ہے کہ وہ بنا کسی رکاوٹ کے آگے بڑھے، لیکن کیا پیریڈ میں آپ آگے بڑھنے سے کتراتی ہیں؟ کیا لیکیج یا آرڈر کی ٹینشن آپ کو ستاتی ہے؟ گیلے پن سے آپ کو الجھن ہوتی ہے؟ ایک سادھارن سینیٹری پیڈ آپ کی ان دقتوں کو دور نہیں کر سکتا۔ لے آئیے مستور سینیٹری پیڈز۔ اس کے الٹرا سافٹ کشنز اریٹیشن سے بچائے، آرڈر لاک جیل فارمولا روکے کسی بھی طریقے کے آرڈر کو اور پورے 100% تک سوکے ویٹنس کو، تاکہ آپ رہیں ایک دم بے فکر۔ تو اب آگے بڑھنے میں کترانا کبھی نہیں۔ مستور، کیونکہ ہمیں پرواہ ہے آپ کے ہائیجین کی۔ Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.